Bini beta thon bangli thare rupeng tobi. Weskar benglong amri habaralong BJP amri mandol komite tumpen Japon lensi rong rup ke pangtera sai dengpo. Non ke bang jichitia chiklo ni phaikre troxier ni India Prime Minister Narendra Modi amhang ke thekar ni lapen. Pining an ke arta ningkan troxi kep ke plengpo. Bang so pacheton dunse amri habaralong ta swach obhijan mate ke pangtera sai dengpo. Labang so asai rong troxi analong local MEC Dominic Opheng Maslai amri mandol BJP amai phu Subendra Ronghi amri BDC chairman Basakro amri lem sachunbang edeng maslai pendang lo amri mandol committee klembang phi lapen rong arat tumpen pen ke pangthera sai along klem konraplen lo labang so seva saptama te ke pangthera sai eruya phansi pachetakon labang so ke pangthera sai ke dengla ke arnesia panchot kalisi kai ke amatame ke pangthera sai ke deng akenang sotposi local MEC Dominic Opheng Maslai pen arong tenalong ta lamthe jaipon somsi methang asai asomsi kai ke amatame hemkom hemrai lapen rong rup arlu ke pangthera sai dengpon vera sonte ansose rong rup tame klarbor karchen kelang ning arong si theklongji amri alongta NGO pendang lo hamphang asong dopik dang lo asong tin atom tame amethang asai lo puchim athapen eroi pen ephong ke pangthera sai dengpon asonte ansose rong rup arlu lapen tebok terai tame chilangmir senji puta MEC Dominic Opheng Maslai pen ningjepon umpanai pen moniken phangchu ni 7 notice program putha nang yasal sebab thani mas pini tarik September 15 September lo etuma India hawar Prime Minister Narendra Modi ji alanglia mahangke thek arni lo lasi pini ge etuma Bharatiya Janata Party hin pen mane program pathitang ateng long tinta mane laphangso sabhai obhijan etum claim pichun nangi pusi direction tu kopima etuma Prime Minister Narendra Modi ji Prime Minister ke man pen etuma India hawar pangthir nangi bu alama bangke alang lisi Swachh Bharat Mission Abhijan lahai mane labangso mission project abang cheng lo lasi alang lipan pini mahang ke thek arni alang pan honor ke bi ason lo pini 15 tarik ke jengsi sapta week busi service week lo pini ben chenglok 15 tarik pen 20 tarikan lage ala sabhai obhijan pen siki chenglo ben ke mane thengpi arong ke program da du blood donation program da du binangan la party hin ben ke direction tu 20 tarikan ke tumla sapta week ke service week langge mane party pen pejun ko la si pini dadak amri mondol committee pen initiative ke en organize alang di sabeno rong hindulo ben amri BDC chairman dulo ben cenglo kadugawe worker satum dulo etum boot committee tin putsari ben cenglok bini umswai umpanai bersingki nondak ulugunci ben anak morten etum la hai bini sabhai obhijana bangke etum party hin pen la dak pechun lo lai lo alama bangke thank you Socheng dhenta MEC constituency along APHL se asong tumpen kangdangamai mate mass joining program kedengpon Lakha Kretoksi Socheng Dhanta constituency arlo parkup pura intiarong along APHL se ratcharya song tumpen kangdangamai mate mass joining program padopon Mensing lengpen kacharipon amai along aluhi aman pen APHL se amai puja ai kathar IAS retired Chunbang Sarkiri rongphar Lamjai Sarpo angtong inti kathar Organizing Secretary Harsing Timung Lapen APHL se Dipu LA amai pu diuri teronatum ketongdung BJP Congress lapen ASDC Racharya Song Pen COC Doning Koira Serkep Ahem Tunatum APHL Sialong Chipaudun Kajirong Pen Andrew Hanse News 7 Notice Areas of northeastern part of our country lapen ako po arlo toktulo dak arlo ko toktulo page 549 along dak toktulo they are constitution within a constitution lake isya constitution asolo pusi tumpan na dak nang PDF lo constitution asolo la constitution ake theke India adet ake theke kima phan bodi
ante la constitution asu ke itum Karbiang long adet su kiki ma phan lu lagi lah lu la sin itum phan than varet ko piluma ko hedi than varet election ke che dan dia phan usil pulok ya la tum kitin ni tuin kali asi la si la puma lom boho bidasing ingling ta wang lo la so kathar ke six schedule si than varet apo si ke plang kang tu ubadi six schedule apo si la si ilitum pudun lo nilita bai nang ta than varet nun ko ma si than ri ponang pulo akitab je namra nang ta than varet apu le je plang nun nang ke buni pudu non anta apu je plang thek thelang alang li West Karbang Anglong District Congress Committee Sahya Malongta Mohila Congress Committee Mahang Thekarni Talandon Kedamtang ni Phai Kreporni Mohila Congress Committee Mahang Thekarni Pachetondon si West Karbang Anglong District Congress Committee Sahya Malongta Mohila Congress Committee Mahang Thekarni Talandon West Karbang Anglong District Mohila Congress Committee Amai Phi Bimula Timung Pipen Kacharipon Amai Along West Karbang Anglong District Congress Committee Adon Maipu Wilson Teron Chonbang Krishna Timung West Karbang Anglong District Mohila Congress Committee Adon Maipi Rita Teron Pi Chonbang Rojoni Inghipi Dongkamukam Ton Mohila Congress Committee Amaipi Monica Teron Pi Chonbang Sonom Timung Pi Pendanglo Penang An Kithegi Tingatum Chetongdun Dongkamukam Pentomes Terang News 7 Notice Korkanthi Constituency Arlo Phongbirik High School along BJP Songatung Pen Mass Joining Program Kedengpon Lakha Krepli Korkanthi Constituency ke Parlo Phongbirik High School along BJP Song Pen Kangdang Amai Mate Mass Joining Program ing Nippon Bangso amai along aluhi aman pen kacetong dut lokal MSC mati Karbang Anglong Termas Council EM Raju Tiso Korkanthi BJP Mondol Committee Chonbang Chondro Engti Mai Phudolo Engti Korkanthi BDC Chairman Khogen Tiso BJP is Karbang Anglong District Mondol Chonbang Dilip Ronghang Lapen Korkanthi Yuva Morcha Kison Morcha Lapen Mohila Morcha tum chetong dun pen Mai RDP dun Kadokabe bang thongke braketom abang phubang phiatum Congress asong pen COC BJP asong along chepa okdun Mayalong BJP asong japo atum pen kaning jepon ke BJP asong henlo ronggrup RJ ke larji lapen non ke bangji MLA election ahota BJP asong se haiji puta ning jepon langhin pen Mizoram hanse camera person Bharat Sahu News 7 Notice Tipo si Congress na iribub no. Ala pen BJP mesen. Kopi akin milo. Lala, niligi pudam ke lalo, ke dam tang ke Congress nong niligi claim lo, dam lo nikan krip ho claim lo. Nasi non jong non nang ke cari bom, kicok cekit kilile yang theke long si nili non la junato la BJP adorong ni ke wangi ke non ni tumdang Korkanthi homestay iem ke claim ke dam kado ke we rong pen kinci kinci than ke pakla pon thek song theke long si la nang tum la BJP adorong ni lipini iem sarong ke wang ke lala. অসমীয়াত এটা কথা কয় বোলে কথাৰে নহয় কামেৰে পৰিচয় দিব লাগে গতিকে আমাৰ যিটো পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যে চৰকাৰ আমাৰ অনাৰেবল CM তুলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন আমাৰ পৰিষদ আৰু লগতে CM সৰ্বানন্দ সোণোৱালজী ইয়াৰ লগতে আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতসকলৰ নেতৃত্বৰ যিটো চৰকাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ জনকল্যাণমূলক যিখিনি আঁচনি সেই আঁচনিবোৰৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষিত সেই আঁচনিবোৰ দেখি পেলাই মানুহৰ বিজেপি আকৰ্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মানে আমাৰ আজি সেই Korkanthi সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ পৰা অলপ আগতেই জানিবলৈ পাইছে যে 30জনতকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে মানে যোগদান কৰিছে আৰু BJP Rongkhang Mondol Committee Tumben Satgaon Hithialong ke Pantera Sai Kedingpon West Karbang Anglong Rongkhang Constituency Arlo Satgaon Mate Rongthokse Hithiang Kangalong BJP Asong Atumpen ke Pantera Sai Dengpon Lockdown ke dobom angbong setame Satgaon Hithiang Kang Klar Chenang Jipura ke Pantherpon Asai ke Deng Lapen ke Klem Thekpon Long Bang Solong ke Chetongdun Rongkhang BJP Mondol Committee Adon Maipu Rajan Amsi Maipu Bimol Temung Convener Joyram Kamsa Office Secretary Nobin Inghi Lapen Arisang Hotum Chetongdun pen Hiti ke Pantera Sai along Cherap Chetodun Lason si COVID-19 mate coronavirus akeso abura joine lockdown ke padobom angbong setame Satgaon Hithialong RJ Kachela Thekpondong Pinpur me BJP Amailong Karbang Anglong Termas Council CEM Tuliram Ronghang lam theke jai COVID-19 mate coronavirus akeso
Abur lapen lockdown ke padu ang bong setame kacing thura sai ke klem ington nang ni mathe sang nang ni potengsi klem pondo. Karjudun long ateng ke sat gaung along kacing thura sai ke klem thujia phan rongkhang mondol committee pen sisik dinglo lapen anso sesi hithi kula thai hoi setame kepang ther pon ber jia phan ta rongkhang BJP mondol committee adon maipu Rajen Amsi pen pangdak pon. Dongkamu kampen promes terang News 7 notice. ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ ৭০তম জন্ম দিৱস আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ সৌজন্যত আমি ৭ নং ৰংখাং মণ্ডল কমিটিৰ হৈ আমাৰ সাতগাঁও এৰিয়া অৰ্থাৎ আমাৰ সাতগাঁও বজাৰত ইয়াত সাতগাঁও মানে 7টা গাঁৱৰ সমাজ ৰাইজে ইয়াত বহুখিনি চেষ্টাৰ মাধ্যমেৰে এইখন বজাৰখন আমি আজি স্বচ্ছ ভাৰত ভাৰত নিৰ্ভৰশীল অসম নিৰ্ভৰশীল লগত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সমূহ ৰাইজে নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ কাৰণে আজি আমি এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো আমি হাতত লৈছোঁ গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু সদূৰ ভৱিষ্যত তেনেকুৱাই আমি নিজকে যাতে নিকা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰধানতা সেয়াই এনেকৈ এইটো লৈ আমি এতিয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ BJP asong atumpen sewa sapta po sai ke dengpon along pachetan donsi surupothar mondol committee atumpen rongrup ke pangthera sai dengpon kewangji chitia chiklone phaikre toksi amlo pulotangte India Prime Minister Narendra Modi arta ningkan toksi kapan kechokpo bangso pachetan donsi surupothar constituency arlo BJP asong atumpen rongrup ke pangthera sai mate cleanliness drive dengpon Prime Minister Narendra Modi aphan panongsi labang so sai ke dengpon pusi BJP asong ja atumpen pachinipon Labangso asai Surupothar Mondol Committee Administrative Akong Chunbang Vidya Terang Shakti Kendra Convener Son Terang Surupothar Mahila Morcha Chunbang Kapuka Tharpi Handanglangso Polling Session Amaipu Harsing Kathar Lapen Surupothar Mondol Committee Aklembang Pu Sonarang Terang Atumpensi Japondo Labangso asai along Penang an BJP Klembang Pu Klembang Piatum Chetong Dunsi Kepang Terasai Mesempen Pachundun Son Thak Thaksi Halapu Bokajan angkang alongta kepang terasai dengpon si kadokave sewa sapta iruisi labangso kepang terasai ke klempon ke India Prime Minister Narendra Modi arta ningkan thoksikep kechoka pharmansi talon pondo posi pachinipon hanjang langso penjem sonteron camera person treson lekhe ni 7 notice Dongka chengthu Anandapur polling station right wing rong arlo towar pikepang terasai BJP asong tumpen dengpon Kedamtang ni phaikre phawarni Korkanthi constituency Dongka chingthu Anandapur polling station right wing along rong atowar pikepang terasai dengpon kepang terasai mate sophai abhijan ke dengpon along gram kendra amaipu lorening tipen japonse aluhi aman pen lakha krepli Korkanthi vidisi chairman Khogenti Soklapen Samilang so block mondol chunbang Chandro Singh ingtiatum chetong dunsi kepang terasai along cherak chetodu Samilang so pen long bomoning News 7 notice Pinia beta pansi kantong deklo karton